देखो आज गुरुवार संध्या मुझे रखी दुटा माछ किए देखते मुझे आगे निहती कहबी भिडियो देखो लास्ट पर्यंत। हाथ देखा कौन पाई ना मो हाथ में मुझे चित्र गुड़िया करदेवे जदि किटा भल लगे मत तो मेहंदी जना नहीं तथापि मो यूट्यूब देखिकी करी भल लगे तो निहाती कहे। तो माछ को धोईकी मु क्लीन करके रखीदे तापर मो माछ को हल्दी लुण गोल रखीदे चलो चुली लगे कड़े गरम करवा। चुली लगे कड़े गरम करुच्ची गरम कलापर मो धन बसी मो पाखे तेल पकड़ा तेल पकड़ा माछ मत बड़ घोड़ी देते आणिकी कहीं देते ना बड़दा तो सांदा आम माछ धरने जाऊँगी कौटी नई नईर माछ आनी तो से मत देते तावाटा मुझे काढ़ीदेली कहीं मो तावा रुटी ही करके दौची घर को नौनी तावा कहीं छोट पिला काले लगे तावा गरम तावा से नौनी पिला तो खोज खोज होती नौनी। तापर तेल मोर टे तातीगला चुली आमर मु कहीं रोसे करना मैंने तो जानी ना कहूँ मत गैस भय अच्छे काली फुटीज मु प्राय शुणुची से गैस रोसे करनी चुली रोसे कर सेकेंड कथा गैस टा मोर सरी जाइए गैस मु आणुची कि गोटे गैस आने मोर 5 मास जाए आ कौन करी कम रोसे से चुली भात भात बसी जाऊँ मोर से तो दे 5 मास से पिलपिल जाऊँगी खास कर गैस कम पे आणुची मुझे चाह बनवाई सका मो सका आसिकी एपट बन चुली बन गला भल लगुनि तो से गैसटा से सब आनी रखी खाली चुलीटा माने गैस केवल चाह बन कि खायापी मु गैस आनी 950 टका कौन अच्छी मुझे शुणा पाती तो मुझे जानी बढ़ी कि कमी मस तले बुझी कि 950 था बोली अभी बढ़ी कि कमी मुझे जानी तो मुझे आसतु मो चाल घर टूर आपको देखा ये चाल घर आसुवा मोर पवन एपटे जाल को दिखाई मो झीर गाड़ी थुआई झी छोटा न मो झी बड़टा कि गाड़ी आज पर्यटन भांगी एपटे तो जाल फल थुआई चेयर थुआई आम ये बसा उठा करा लिपालिपि करदे तापर एपटे ताटा अच्छी क्या कुकुर फुकुर पशिज से कराई कि जेड़ गोटे पांक अच्छे कुकुर अटोमेटिक पशिज कुकुर भी पलि जाऊँगी आएपटे तो रहा पिंडा आलू माने कौन कहले लाइटा दिन बेला टे बहुत भल पड़ू चुली रोसे कले से चुली घर आजबेस्ट घर करवा कथा तब तो आमको आजबेस्ट आम स्वामी स्त्री दुहे जाक पकईलु कहीं मिस्त्री 400 टका लेखा खोलिया नहीं गले केवल 4टा खोलिया माने खुंटी खोलिया नहीं गले 4000 के 500 लेखा कि 2000 टका मोर पड़े खोलिले खाली 2000 टका पड़ेगा कहीं से दिने खोलिला आसिकी गोटे आउ दिन आसिकी खोलिला कौन बाउंश सब काढ़ुला एमती दुईटा तेल गरम हो मु पकईदेली माछ पकईदेला मुझे एपट सेपट करी से बेले ही आम दीज जाक से लगे चाल घरटा या चाल घर या करदे ही भल आमपाई इंद्रास बहुत दिन भगवान दौरान भगवान तो नुह आम सरकार के दौरान के जानी धनमणि कुआड़े गल तमे मो झील कल पलाऊँ मुझे खोजिक आसे मोपटे बारियाड़े रोषे करी सी दांडा आड़े जाकि बुलूची मना करी दांड को जीवुन मुझे बारीपटे पूरा मुझे आसी बारियाड़े सी दांडा आड़े रोड को पलाऊँ रोड आग सामने आमर गाड़िया मन इच्छा कि रोड को पलाऊँ कथा कहले गोटे शुभा जाऊनी मन इच्छा कि जुआड़े पाऊँ साड़े पलाऊँ माड खाली को कि ना ठीक है मो पाखे गामुछा कहीं पिंधु कौन करू गामुछा तू कहीं मुंडे गुड़ी होगी बुलूचु तू कौन बाबाजी मुंडे गामुछा गुड़ी होगी बुलूचु जल कमे देकी मुझे डाकुची धन धन कहीं भी वो करें से खाली पड़गले भी कहीं कहे से पड़ जाऊँगी बोली लोक एमती अच्छा ये
ମାନେ କ'ଣ କେଜାଣି ଝିଅମାନେ ଏତେ ପିତା ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ପୁଅମାନେ କୁହନ୍ତିନି ରସ ଆଉ ମିଠା, ସେମାନେ ପୁଅମାନେ ମିଠା, ସେମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ମିଠାକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତିନି, ମିଠା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଖାଇବେ। ଝିଅମାନେ ହେଲା ଲିମ୍ବ ପିତା, ଯେମିତି ଲିମ୍ବ ପିତାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଦୂରକୁ କିଏ ସବୁ ପଳେଇବ, ସେ ସେମିତି। କାହିଁକି ଆମେ ତ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ବାପା ମା', ଆମେ ତ ଇଏ କରିବାନି, ତମେ କିଏ ବାହାର ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି ଭଗବାନ ତମ କଷ୍ଟ ମାନେ ତମ କଥା ବୁଝିବେନି। ଯାଉ ଭଗବାନ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଭଗବାନ ତ ହେଲେ ମୋ କୋଳକୁ ହେଲେ ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅ। ମୁଁ ତ ହେଲେ ମାନେ ନର୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ହେଲେ ନର୍କରୁ। ତମେ ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନ ନର୍କରୁ, ତମକୁ କିଛି ପାଣି ଦେବ। ମୁଁ ତ ହେଲେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ହେଲେ ପାଣି ଦେବେ। ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ କ'ଣ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ଲାଗିଗଲେ ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ବାଧି ଯାଉଛି। ଛାଡ଼, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛି। ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରକୁ ବଜାରରେ ଯଦି 5 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବି କହିବ, 5 ଲୋକ ବି ସେ କଥା ଯଦି କହିବେ, ଏମାନେ କେହି ଶୁଣିବେନି। ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପିଲା ଧନ ଲୁଣ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତିନି, ଲୁଣ ଥୁଅ ତା ଭିତରେ, ସେ ଡବା ଭିତରେ ଥୁଅ। ଲୁଣ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଋଣୀ ହେବେ, ଲୁଣ ଫୋପାଡ଼ନି କି ଲୁଣରେ ଲାଗନି। ଛାଡ଼, ଅଯଥା ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ, ଆପଣ ଶୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହେଲେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଳିଯୁଗର ଅସଲି ଚେହେରା ଦେଖେଇଦେବି। ଅସଲି ଚେହେରା କାହାକୁ କହନ୍ତି କଳିଯୁଗର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ବୟସ ମୋତେ ବେଶୀ ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବୟସ, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି କେଉଁ ପ୍ରକାର କେମିତି ଲୋକ ସବୁ ମାର୍କେଟକୁ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛି। ଆରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ମୋ ପିଲାକୁ, ବାପା ମା' ଭୁଲ କଲେ ବି, ବାପା ମା' ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ। ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ଦେଖୁଛୁ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖୁଛ? ଭଲରେ ଆମେ ତ କହୁନୁ ତମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କି ମଣିଷରେ ବାବା, କି ମଣିଷ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଯିଏ ଧୋକା ଦିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବି, କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇନି। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇନି, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୁହେଁ, ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା ତ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ଚୁଲି ମୋର। ଆପଣମାନେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଚୁଲି ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ଲିଅର କି? ଏଠି ଗୋଟେ ଚୁଲି ଅଛି, ଏ ଚୁଲି ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରିଛି କହିବେ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।